सुंदर खूबी भालो, तो जितना बोलेंगे उतना लग जाता है। इसलिए माँ बाप को भी चाहिए कि ज़्यादा घूर घूर के ना देखें। वल्लाह आलम बिस्सवाब। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। ख़वातीन से गुजारिश है कि हमारे शेख साहब का जो काम है पढ़ाई आवाज़ इस पर आपको बिल्कुल से मतलब अमल करना है। दूसरे साल से एक दूसरे साल जैसे हमारा सवाल है कि अक्सर इस दुनिया में इस वक्त कुछ लोगों को है नमाज डेढ़ वक्त की नमाज है, कुछ लोग ऐसे हैं कि 3.5 वक्त की नमाज है। नमाज भी इसी से पढ़ते हैं, लेकिन उसके जेब में खासकर ये जो गिलाजत नापा है, तंबाकू है, बीड़ी है, सिगरेट है, इसको खाते तो सही पर इसको बांध करके मस्जिद में लेकर जाके इबादत करते हैं। कैसे कि इसलिए नमाज कैसी है इसके बाद देखिए, नमाज का मसला तो हमने सुन्नत के हिसाब से अदा किया तो अल्लाह वही हिसाब से उसका बदला देंगे। जहाँ तक खैनी, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट ये सब पीने का मसला है, वो आपको कैंसर हो जाएगा, तो ऐसी बीमार वाली चीज़ों से बच के रहिए। और वो पी के जाएंगे या खा के जाएंगे, जब लहसुन प्याज खा के मस्जिद में जाने से मना किया गया क्योंकि फरिश्ते को ये बू अच्छी नहीं लगती, तो ये तंबाकू, खैनी, गुटखा और ये सब पी पा के जाएंगे या खा के जाएंगे तो फरिश्ते को या बाजू वाले को अच्छा कैसे लगेगा। तो इस सब चीज़ों से परहेज़ कीजिए और धीरे धीरे छोड़ दीजिए, इंशाअल्लाह आसानी होगी। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। बस भैया कई सवालात आए हुए हैं। एक आदमी अपने भाई की ज़मीन को दूसरे शख्स को बाप बनाकर अपने नाम से लिखवा लिया है और उस ज़मीन से फसल खाता तो क्या उसकी नमाज होगी या नहीं होगी? अब आप ही लोग बताइए, होगी कि नहीं होगी? अब नमाज होगी नहीं होगी ये तो अल्लाह बताएंगे, लेकिन उसने जो गलत काम किया, उसने जुल्म किया और जालिम को अल्लाह पकड़ लेंगे, आज नहीं कि तो कल पकड़ेंगे। इसलिए उस आदमी से दरख्वास्त है जो भी ये गलत काम कर रहा है, आज भी तौबा इस्तिग़फ़ार कर ले और अपने भाई का हक दे दे, क्योंकि उसके औलाद की जितनी भी तरबियत होगी, हराम माल से अगर हो रही है तो औलाद भी टिम हो जाएगी। इसलिए कम से कम अपने आप को और अपनी औलाद को हलाल खिलाए, हराम खिलाने से दूर रखे। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। एक दूसरा सवाल है, एक शख्स नमाज पढ़ता है लेकिन सूरह दुआ नहीं जानता, सीखने के लिए बोला जाता है तो वो शख्स कहता है आप हमको नमाज पढ़ने से रोक दीजिए, हम सीख नहीं सकते, तो उसकी नमाज होगी या नहीं होगी? देखिए, सीखने की कोशिश कीजिए और सीखने की कभी कोई उम्र नहीं होती। सहाबे कराम बड़ी बड़ी उम्र वाले कुरान सीखते थे और अटक अटक के अगर आप सीखेंगे, थोड़ा भी सीख जाएंगे तो बहुत फ़ायदा। इसलिए मैं कई लोगों से कहता हूं कि सूरह फातिहा ही सिखाइए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अगर वही सही कर ले जाएं तो बहुत है। कुछ दुआएं अगर आप पढ़ ले जाएं तो बहुत है, वरना सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर ये पढ़िए, कम से कम उतना तो सीख लीजिए। आप ही बताइए, हम और आप दूसरी चीज़ सीखते कि नहीं सीखते? हिसाब सीख रहे हैं, कंप्यूटर सीख रहे हैं, पैसा कमाना सीख रहे हैं, पैसा बचाना सीख रहे हैं, पैसा गिनना सीख रहे हैं, हर चीज़ तो सीख ही रहे हैं, हर चीज़ आ रही है, तो नमाज कैसे नहीं आएगी? आपका शौक़ होना चाहिए, आपका जज्बा होना चाहिए। अगर शौक़ और जज्बा रहे तो बड़ा फ़ायदा। मेरे एक उस्ताद हैं, 55 साल की उम्र है, शेख मंसूरुद्दीन उमरी मदनी हफिज़हुल्लाह। 55 साल की उम्र में उन्होंने कुरान हिफ्ज़ कर लिया है। और मदीना शरीफ आप जाइए तो मस्जिद नबी में शेख मोहसिन अल अब्बाद हफिज़हुल्लाह वहाँ के मुदर्रिस थे, अभी नहीं है। वो 50 साल की उम्र में हाफिज़ कुरान हो गए हैं। तो क्यों नहीं हो सकता है? आप ये क्यों समझ लिए कि हम नहीं कर पाएंगे? हिम्मत कीजिए, शर्माते क्यों हैं? पूछिए। हिम्मत करने से सब कुछ होता है। कोशिश करने के बाद भी अगर नहीं आए तो अल्लाह माफ़ करेंगे। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। सवाल है, 7 दिन के बाद अकीका करना कैसा है? सही अहादीस से साबित कीजिए। ये क्या हो? दलील के साथ। हमारे इलाके में 7 दिन के बाद भी अकीका करना है, अकीका किया जाता है। देखिए, अकीका ये सुन्नत है और अल्लाह का कर्ज है और ये हम सब पर फ़र्ज़ है, उसको चुका दिया जाए। जितना जल्दी चुकाएंगे उतना फ़ायदा है। आप ही बताइए, दुनिया का कोई भी काम जो हम और आप करते हैं वो तो रुका नहीं। शादी जिस डेट में फिक्स है उसी डेट में होगी कि नहीं होगी? हमें फ़्लाइट में सफ़र करना है, उसी डेट में करना है, उसी वक्त में करना है। अल्लाह ही के काम में, दीन के काम ही में टालम क्यों टाल रहे हैं? कोशिश कीजिए 7वें दिन होना।
پھر بقیہ جو مجبوری ہے تو اب ایک صورت ادا ہو گئی، بقیہ اصل چیز ہے 7ویں دن کرنا، اس میں ثواب زیادہ ہے، بقیہ آپ جواز کی صورت نکال سکتے ہیں مجبوری کی حالت میں۔ اور یاد رکھیے گا عقیقے میں چھوٹے جانور کرنا ہے، لڑکی ہے تو ایک چھوٹا جانور بکری یا بکرا، اور لڑکا ہے تو 2 چھوٹے جانور، تو اس میں زیادہ تو مانگا ہے ہی نہیں، اور ضروری نہیں کہ آپ پورے گاؤں کو کھلائیے، جتنا بانٹ سکتے اتنا بانٹ دیجئے، سمجھ گیا نا؟ تو کسی چیز کا بتنگن مت بنائیے، اور یہ سب چیزوں میں مت پھنسیے اور جھگڑا مت کیجئے کہ اتنے دین میں تو اتنے اس سب میں جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ اور کچھ ہے؟ بس سر میرا ایک سوال تھا سر، ایک منٹ، سر میرا ایک سوال تھا۔ کیا ہے سر؟ بولیے۔ بھاری سوال مت پوچھیے گا بھائی، پھنسانے والا مت پوچھیے گا، نہ پھنسانے والا نہ ہنسانے والا۔ ہاں بولیے۔ آپ اپنے لیے پوچھیے گا۔ ہاں الحمدللہ، بولیے۔ الحمدللہ، ہاں بولیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال میرا یہ ہے، کس کو؟ اس سوال سے آپ کا کیا فائدہ ہے؟ فائدہ دیکھیے، اسلام کے اندر جو ہے نا، کفر کے معنی ہے انکار کرنا، اور اسلام کا جو کنسپٹ ہے وہ اسلامی کنسپٹ میں ہے، ہر جگہ نہیں بول سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب وہ مسلمان نہیں تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو کبھی بھی یہ نہیں کہا آپ کافر ہیں۔ تو کنسپٹ کو سمجھیے، جو اسلام کو نہ مانے، لیکن یہ تھوڑا کہ ہم کو بولنا کہ تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، تو ایسا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو زندگی بھر اپنے چچا کے ساتھ رہے، مرنے کے بعد بھی اپنے چچا کے لیے دعا کی، ابو طالب کے لیے، لیکن وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ میں ابھی سفر کر رہا تھا، اسی سیمانچل کے علاقے میں آیا تو بس میں سوار ہوا، تو میرے بازو میں ایک سکھ تھا، اس نے مجھ سے کچھ بات شروع کی اور یہی سوال پوچھا جو آپ نے پوچھا، تو اس کا مطلب ذہن میں کچھ ایسے ہے، تو اس نے پوچھ لیا، تو میں نے کہا دیکھیے اس کا کنسپٹ جو ہے وہ اسلامی ایک انداز میں ہے، وہ بیان کیا گیا ہے، ورنہ ہمارے جو پروفٹ محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے چچا بھی مسلمان نہیں تھے، لیکن انہوں نے کبھی چچا کو نہیں کہا کہ آپ کافر ہیں، نہیں کہا، اور زندگی بھر ساتھ میں رہے، کھانا پینا بھی چلتا رہا۔ تو اس لیے یہ بولنے کے لیے نہیں ہے، اس کو سمجھنے کے لیے۔ اس نے تو اور بھی سوال پوچھے تھے جو میں نہیں بتاؤں گا آپ کو۔ جیسا ہے کہ سر، جہاں تک میری جانکاری میں آپ جانتے ہیں، جو 5 وقت نمازی نہ ہو، وہ علماء کا کام ہے، یہ آپ کا کام نہیں ہے، وہ چھوڑ دیجیے، علماء کا کام ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ کسی سے نہیں ہے۔ اچھا، لیکن میرا سوال نہیں، اگر وہ بولتے ہیں تو آپ اس کو دل پہ مت لیجیے، ہمارے پروفٹ محمد نے اپنے سے نہیں کیا۔ ہاں سمجھا، اور ان کو بولیے گا اور ان کو کہیے گا کہ پروفٹ محمد جو تھے آپ کے، ان کے چچا تھے، ان کے انکل تھے، اپنے انکل کو انہوں نے کبھی نہیں کہا۔ ٹھیک ہے، چلیے، شکریہ، تھینک۔ اور کچھ ہے؟ شکریہ۔ بس بھائی، اور مولوی صاحب آئے گی نہیں؟ اب شیخ آئے ہوئے تو تھوڑا پھر چندے وندے کا بولیں گے تب نہ ہوگا۔ اور سب آپ لوگ بھالو آچھن نا؟ چلیے الحمدللہ، ٹھیک ہے، الحمدللہ، چلیں پھر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولوی صاحب آ گئے بس۔